Mayong tusugbog sa mga maadta nga mong pagsibya, Martes karon pit sa 20 sa Agosto tuig 2013. Kini sa Jai Sandoval, maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Ug kini si Army Garde para sa mga nagunang chika sa showbiz. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. State of calamity gideklarar sa Sugbo. Samtang 7 patay, 4 missing sa baha sa Manila. Mga kapitan sa nagbangga nga passenger of cargo vessel nagbasulay. Samtang isda sa Sugbo, luwas kanon bisan naay oil spill. Danyo sa sunog sa Cagayan de Oro ni kabat og 600,000 ka pesos. Samtang sa showbiz, may ganya ang daog sa Miss World Philippines. Sa sports, Rafael Nadal kampiyon sa Cincinnati Open. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Ang detalye sa mga balita. Anal gihapon sa state of calamity ang tibok probinsya sa Sugbo gumikan sa epekto sa panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 sa Lawis Ledge, Dakbayan sa Talisay, labi na ang pagkatap sa oil spill nga nakaapekto na sa pipila ka mga barangay sa lalawigan. Sa Cordova, 12 sa 13 ka mga barangay niini ang apektado sa oil spill. Tungod niini, ang lungsod mideklarar na og state of calamity aron mapagawas ang ilang calamity fund sa pagtabang sa apektadong mga lumulupyo, sagad nagsalig sa mga panginabuhi sa kadagatan. Ang pundo gamiton sa Cordova sa pagpalit og bugas aron ipanghatag ngadto sa apektadong mga lumulupyo. Ang Cordova dunay gibana-banang 56,000 ka mga lumulupyo, sagad niini nagsalig sa pagpanagat. Samtang si Vice Gobernador Agnes Magpalin ipasabot nga tumong sa pagdeklarar og state of calamity mao ang pagpagawas og tipik sa calamity fund sa probinsya aron matabangan ang kalungsuran nga apektado sa oil spill. Samtang mangayo sa taog update ni Maris Puyo nga anaa karon sa Talisay Fishport. Maris, mayong utod jayek sa mga nagtanaw karon sa Sunstar Webcast. Live kita karon sa Talisay Fishport. Din gipahigayon ng ongoing search and rescue operation sa mga pasahero sa nabangga nga barkong MV St. Thomas Aquinas o cargo ship nga MV Sulpicio Express 7. Jay, as of karon 12:23 PM, misaka na nga sa 63 sa mga patayng lawas ang nakitaan, samtang nagpabiling pang 57 ang missing. Ay summarize na nato Jay, no, kagabi adunay duha sa patayng lawas ang nakitaan sa Kalawisan, Lapu-Lapu mga alas 8 sa gabi. Kaganinang buntag adunay upat nga nakitaan sa Cordova ug duha nga gidala diri sa SRP. Jay, ang retrieval operation gisuspend sa Coast Guard kaganinang mga alas 10:30 tungod sa kakusog sa underwater current. Jay, makita sad nato diri sa dagat no nga ang walay hulo nga paghapak-hapak sa balod sa kabatuan. Matud ni Neil Sanchez hapi sa PDRRMC, gibana-bana nga i-resume ang maong operasyon karong alauna sa hapon. Jay, sa lain bahin si Dr. Expedito Medalia kinsa head sa Epidemiological and Surveillance Unit DOH din sa region, may advice sa katawhan nga dili mukaon ug mga isda nga nadakpan sa mga affected areas sa oil spill. Mao kana ang atong update sa pagkakaron Jay. Kini si Paris Puyo live sa Talisay City Fishport. Salamat Maris. Yes, salamat Maris. Para sa dugang detalye, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph o palit og Super Balita Cebu ug Sunstar Cebu newspaper. Sa laing balita, nisaka na sa 7 ang patay, 4 ang missing ug kapin 600,000 ka mga tawo ang apektado sa grabing pagbaha dinala sa grabing pag-ulan tungod sa tropical storm nga si Maring sa mga probinsya sa Luzon, hilabi na sa Metro Manila.
Ang mga patay makita sa inyong screen. Mao sila si Celedinio Gamban, Austin Betasolo, Justin Veray, Gian Charles Centeno, Renato Roman Laksamana, Jeric Sorgelio ug Franco Pedrito Kawayan. Kini matod pa sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC. Usa ka 7 anyos nga lalaki nga si Joros Miyagi nagpabilin usab nga missing kini matod pa sa NDRRMC. Missing usab si Rosalino Kalantay sa Tubo Abra ug Munching Bakidan sa Buntok Mountain Province humanilabang ang duha sila sa sapa. Apil sab sa missing si Marisa Manawis nga na-trap sa Sumaging Cave sa Sagada Mountain Province. 5 ka mga lungsod sa Laguna, 2 sa Ilocos Sur ug ang tibuok probinsya sa Cavite ang gideklarar nga under state of calamity. Para sa dugang detalye ni mong balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow po ang updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook page nga Sunstar Philippine News. Sa laing balita, nag-isig binasulay ang duha ka mga kapitan sa MV St. Thomas sa Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 sa nahitabong dinasmagay niadtong Biyernes sa gabi sa Lawis Ledge, Dakbayan sa Talisay. Ang kapitan sa nalunod nga barko sa Tugo Shipping Lines ni basol sa kapitan sa cargo vessel nga wa motuman sa traffic separation scheme nga ni resulta sa panagbangga. Sa iyang giduso nga marine protest sa Maritime Industry Authority kun Marina niadtong Agosto 17 sa Reynan Bermejo sa St. Thomas Aquinas ni Asoy nga pagka alas 8:34 sa gabi niadtong Agosto 16 Biyernes samtang nagpaingon sila sa pantalan sa Sugbo ug nagsubay sa Lawis Ledge aron pagsud sa inbound lane. Ilang nasugatan ang MV Sulpicio Express 7 nga paingon mogawas apan nag-okupar sa inbound lane. Siya ni Saysay nga kadaghan sila nisuway og tawag sa atensyon sa cargo vessel nga wa kini motuman sa traffic separation scheme apan gingong wa kini motubag ug wa mousab sa course pagbakante sa inbound lane nga ni resulta sa maong panagbangga. Matud niya iyang gibuhat ang tanan aron malikay sa disgrasya. Samtang ang kapitan sa Sulpicio Express 7 na nalipod nga gisunod niya ang tanang lagda aron paglikay sa aksidente og nisumbalik og baso sa pasaheroan nga barko. Sa iyang marine protest nga giduso niadtong Agosto 18 sa Marina, si Rolito Gilo niingon nga ang MV St. Thomas Aquinas nilapas sa iyang lane alang sa outbound vessel hinungdan nga nagkabanggaay ang duha ka mga barko. Sumapa niini nga siya ni mando sa iyang sakop nga tawgan ang inbound vessel St. Thomas Aquinas alang sa port to port passage subay sa traffic separation scheme. Apan giingong wa motubag ang maong barko. Si Jose Kabatingan, legal officer o Public Information Officer sa Marina 7, ningon nga ang marine protest may basihan sa Special Board of Marine Inquiry alang sa himuon nga investigasyon sa aksidente. Ang balita, luwas mukaon og isda ang publiko gawas lang ni adtong mga dapit nga apektado sa oil spill. Kini sumala ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas Director Andres Buhos. Mao kini ang pagklaro sa direktor human daghang mga tawo ang nipadayag og kahadlok nga mukaon og isda og ubang klase sa pagkaon gikan sa dagat gumikan sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas sa Lawis Ledge, Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes sa gabi. Daghang mga mananagat sa Talisay City labi na sa barangay Tangke ug lungsod sa Cordova ang mireklamo na tungod kay apektado na ang ilang panginabuhi gumikan kay ni-minus na ang mga tawo nga namalit og isda sa kamer. Si Buhos ni awhag hinuon sa mga mananagat sa apektadong mga lugar sa oil spill nga likayan lang una ang pagpanagat ug pagpanginhas ug pagpanguha og kinason aron malikay sa maong kaddaot. Para sa dugang detalye, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Sa laing balita adto ta sa Cagayan de Oro, usa ka sunog ang niigo sa usa ka slippers ug textile nga establishmento sa Gaabukayan Extension Corner Osmeña Street sa Cagayan de Oro gahapon, Lunes. Matud pa ni City Fire Marshal Shirley Teleron nga ang danyo sa maong sunog ana-ana sa 600,000 ka pesos. Dugang ni Teleron nga ang iyang team nangita pa og steel cutter aron maabli ang roll-up nga pultahan sa maong establishmento. Padayon pa ang investigasyon sa unsay hinungdan sa maong sunog. Gituuhan usab nga adunay na trap sa stock house nga gipanag-iyahan sa Gotham Corporation nga girentahan sa Pinpin Enterprises, usa ka Taiwanese nga kumpanya sa rubber nga tsinelas o sapatos. Apan ila pa kining susihon.
Walay samaran sa maong sunog nga na-contain sa mga firefighters sa sulod sa 30 ka minuto. Ang dugang detalye ni maong balita mabasa sa Sunstar Cagayan de Oro newspaper o sa www.sunstar.com.ph/Cagayan de Oro. Hantang mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Sa atong pagbalik si Army Garde sa mga balitang showbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako'y may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Sa atong balitang showbiz, ang aktres nga si Megan Ling Yang ang mo-representar sa Miss World 2013 pageant sa Indonesia karong September. Kini human nga gideklarar siya nga Miss World Philippines 2013 atol sa coronation night nga gipahigayon sa Soler Resort and Casino sa Pasay City niadtong Domingo. Ang 23 anyos nga Filipina-American alumna sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2 og nigawas na sa mga programa sa ABS-CBN nga naglakip sa Precious Hearts Romance, Maalaala Mo Kaya og Betty La Fea. Alang niya, dream come true ang pagsalmot niya sa Miss World Philippines. Ang iyang runners-up mo silang first Princess Janice Lubina, second Princess Zara Saldua, third Princess Bianca Paz, o fourth Princess o Marilyn Osuna. Sa laing showbiz balita, engaged na sad ang singer nga si Geneva Cruz. Ning higayuna sa iyang non-showbiz boyfriend ikumpirmar sa kanisakop sa Smoky Mountains sa iyang Twitter o Facebook accounts nga ni-propose na niya si Paulson. Usa sa mga nihatag og reaksyon sa iyang Facebook photo ang iyang ig-agaw nga si Sunshine Cruz. Matod pa ni Sunshine, "You deserve to be happy." Ang litrato nakakuha og 700 likes. Si Geneva dunay anak nga lalaki nga teenager nga si Heaven, siyang unang bana, ang intro voice vocalist nga si Paco Ares Pacotiaga. Nakasal usab siya sa TV host nga si Casey Montero apan nagbuwag sad sila niadtong 2010. Para sa uban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials at sunstar.com.ph/celebrity o i-follow pod bis among Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta kang Jason Doval para sa balitang sports. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako'y may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy.
Salamat Army. Sa sports balita, naposte sa kani world number 1 men's tennis player Rafael Nadal ang back-to-back hardcore title human kini nagkampiyon sa Cincinnati Open sa Estados Unidos. Kipildi ni Nadal sa 2 straight sets si John Isner sa score nga 7-6, 7-6. Kaya dumdumang baguhay lang usab nagkampiyon ang Spanish tennis star sa Montreal title sa niaging semana diin na angkon niini ang ikalimang Masters title. Si Isner unang nipildi sa top-ranked Novak Djokovic sa quarterfinals sa Cincinnati Open. Sa laing sports balita, suwayan paglabni sa defending champions Southwestern University Cobras ang ikaupat nilang sunod-sunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa University of Cebu Webmasters sa main game karong gabi sa nagpadayon gihapong Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon si SAPI College Division sa Cebu Coliseum. Nakasugat sab og mga pagpanghudlat ang Cobras hilabi na sa labing ulahin nilang tahas din makutas nilang nabuntog ang 9-time champions University of the Visayas Green Lancers sa score na 70-66. Hapit usab mapildi ang Cobras sa University of San Carlos Warriors sa score nga 76-70. Timailhan nga dili nila madominar ang torneo. Hinuon nagbangis ang Cobras sa pagposte og 91-63 nga kadaugan batok sa Cebu Institute of Technology University Wildcats. Batok sa Webmasters nga wala pay daog sulod sa duha ka mga duwa, ang Cobras tataw nga nakabintaha og dako apan dili sila pwedeng mulugak batok sa kanhing 2 times si SAPI champions. Magsangka sa primerong duwa ang CITU Wild Kittens, batok Don Bosco Technological Center kun DBTC Baby Grey Wolves alang sa high school division. Aniya ang team standings sa nagpadayon nga torneo. Ayog sipyata ang nagbagang aksyon sa Sisapi Basketball karong hapon hangtod gabi. Bisitahan lang ang sisapi.sunster.com.ph/live sa live broadcast sa torneo o aduna usay live blog aron sa mas komprehensibo nga coverage. Samtang sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa Mega Lotto 645 nga may premyo nga 9 milyones ka pesos. Wala usab nakabingwit sa premyo sa Grand Lotto nga nagkantidad og 30 milyones ka pesos. Bulahon karong gabi ang Super Lotto 649 ug Lotto 642. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Alang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada, gikan sa Pag-asa Mactan. Doon lagi apong kita southwest monsoon kun habagat nga kay pikto kanis Visayas tungod kini sa pagbira sa pwersa sa tropical storm ring nga nakaron may mutang sige yung 600 kilometros silang ang bahin sa Itbay at Batanes ug kini may kusgong hangin nga 25 kilometros madagtak na dos tunga-tunga o mga ampang ulos kumabot kini 120 kilometros madagtak na. Andak bayan og lalawigan sa Sugbo ingon man ang Negros Oriental makasinati kitag madag-umon nga kalangitan karong adlaw ingon man do na sab kitay kusog-kusog nga hangin habagat inubanan kinig mga pangulan karong hapon ug kini may magkusog nga pangulan usab didto sa Bohol. Mapangaluron nga kalangitan o makita usab nato ang adlaw magsugod unyang Miyerkules ngadto na Sabado. Makusog-kusog nga hangin gikan sa habagat ang Muros ug ang natong dagat sa baybayonan ini may pagkabaluron. Gikan mo atas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Belated happy birthday di ay ni Cherry Chris Rose Castro ug happy viewing sa iyang banda nga Never Ending Weekend. Hello pod ni Virgil Lopez. O dili ninyo angay inis ang mga updates ning maong developments ongoing na search, rescue, and retrieval operation din sa Talisay Fishport sa mga nagpabilin pang missing sa kining pagbangga sa duha ka kining passengers ferry o cargo vessel. Makita kini ninyo nga mga updates sa www.sunster.com.ph o makita usab kini ninyo sa Sunstar Philippine News Facebook page o at Sunstar Online sa Twitter. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitahan lang ang www.sunster.com.ph. O i-follow pod me sa Twitter at Sunstar Online o i-like ang among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Kini si Jason Daval, Kini si Army Garde o kini ang Sunstar Webcast.